Salam alaikum, la famille Mali Kono, Mali Kokan, ka befo, ka bewali numandon, an shira herela, alaka antle herela, alaka bi nogoya, alaka bi dia, alaka hamnanko, bela jelen nogoya, kanson bake alay, kanson minanfa, ambe bela jelen fou. Surtout, mouron mounumbe, anga vidéo, ka aime, ka commenter, ka partager, anga foli bele babe aouye, ambe nyorambolo, sanga ani wati bela jelen na faso, jo sira ka, danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo foyi tɛ an bɔ nin sira in kan fo n'an faso jɔra mɔgɔ si kana hali siga o la anw ye marakaden yɛrɛ wolow de marakaden halalaw ka wolo bagunu ka mɔ bagunu an tɛ don ko la n'an ma ko sama fɔ a dan mɔgɔ si kana bili kunkolo la k'an bɛ maliko bila a bɛ se ka k'an bɛ karisa dɛmɛ i y'a faamuya b'a la o bɛ sira bila an b'o tigi bila ka faso ta mɛ k'a fɔ ko anw de bɛ maliko bila ka taa wari minɛ mɔgɔ la ka kɛ jugu sago ye mɔgɔ si kana bile kunkolo la an ye worotan denw de an bɛ sa an kumakan kan faso kanu o de y'an fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ta tɛ faso ko ye an bɛ bila ka faso ta ka bɛɛ lajɛlen fo Abdoulaye Samakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn Sidibe k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble bi sujet ka ca quoi voilà kuma ka ca bi vidéo bɛ sɔn ka janya dɔɔni ne balimaw an bɛ an ka président fo Asimi Koyita jigitugu masa an b'a fo ka waleɲuman dɔn Sogɛli Kokala Mayiga an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka an yɛrɛ ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye n'o présenté Tanti Jɛnɛba ye k'a fɔ Jɛnɛ Sogodogo la batante ka bɛɛ lajɛlen fo an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na Maliko in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ne balimaw min ye bi Mali jeunesse Mali kura jeunesse parti ko t'a la foyi ni ko Mali kura o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ hakilina ye Asimi dɛmɛli ye ani Sogɛli dɛmɛli ye ani faso ko ye a bɛɛ welelen don bi i y'a faamuya b'a la bourse de travail kɔnɔ mɔgɔ ta ye Mali kura ko ye a bɛɛ welelen don bi bourse de travail la a bɛɛ welelen don bi jeudi don bɛɛ welelen don Mali jeunesse bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail kɔnɔ mun bɛ taa fɔ ye faso dɛmɛli mun bɛ taa fɔ ye faso bɛ avancer cogo min na mun bɛ taa fɔ ye malidenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o de kuma bɛ taa kɛ ye bi jeudi don in Mali jeunesse bɛɛ welelen don bourse de travail kɔnɔ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail kɔnɔ parce que faso denjugu bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛ nin fanga in dafiri mɔgɔ minnu ni Asimi ma sɔn ka bɔnbɔ kalamani don u da kɔnɔ olu diminen don bi a ka bɔ hakili ma mɔgɔ minnu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ bi olu diminen don bi a ka bɔ hakili ma mɔgɔ minnu ta ye Faransi ko ye olu diminen don a ka bɔ hakili ma mɔgɔ minnu ta ye CEDEAO ko ye o diminen don bi a ka bɔ hakili ma a pour que ka u kogo da dɛnɛ na a jeunesse fɛn fɛn ko Mali kura an bɛɛ to kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la ni jugu ko k'u b'u kun bɔ o b'a sɔrɔ bɛɛ ka marteau b'a poche kɔnɔ i b'a da jugu kun cɛ ma ni lahara tɛ o tɛ jɔ cɛ o cɛ ni k'u bɛna don an senkɔrɔ k'an ka faso jɔ k'an senkɔrɔla ɲagasa bilahi an bɛ ko da i ka garankɛ tɛ min da b'a golo kan k'a fɔ Mali den ɲuman bɛɛ ye Mali jeunesse ɲuman bɛɛ ye ko bi aw bɛɛ welelen don bourse de travail la Mali kɔnɔ ye Mali bourse de travail la bɛɛ welelen don aw bɛɛ t'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye an ka ɲɔgɔn minɛ hali bi ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jugu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi dɛ jugu bɛ ka wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ bi mɔgɔ minnu ta ye ya faamuya b'a la ta ɲini ye o bɛ ka ɲɔgɔn wele bi mɔgɔ minnu ye tubabu jɔnw ye o bɛ ka ɲɔgɔn wele bi mɔgɔ minnu sira bɛ kɛ Asimi ma sɔn ka ya faamuya b'a la dɔɔnin d'u da kɔnɔ o bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi mais Ala t'u sago kɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi o bɛ tiɲɛ sira de kan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi danbe b'u la ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi o bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma ni k'u b'olu kɛlɛ i sujugu bɛ se Ala ma ni k'u bɛ olu kɛlɛ Ala b'i kɔ bɔ fiɲɛ la Ala b'i malo mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi n'i ma fara u la i ta ye malo bobaraba ye
mɔgɔ si kana siga ça veut dire que hali ni maliyɛndenw ma wuli k'u bɛ kɛlɛ kɛ ala bɛ nin kɛlɛ in kɛ maa o maa bɛ tiɲɛ kan ala t'i labila mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ kan ala b'i sankɔrɔta de ninnu bɛ tiɲɛ de kan n'u tun tɛ tiɲɛ kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni denmisɛnnin tɛna fɔ k'o bɛ ninnu fɛ mɛ o bɛ ala ka sira de kan u b'u faso fɛ n'u tun tɛ tiɲɛ kan mɔgɔ si tɛ k'u fɛ maa si tɛ lagalagatɔ ye bɛɛ kununa ka bɔ sunɔgɔ la bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn Samu Jabate n ka foli bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà mali jeunesse bɛɛ welelen don bi sɔgɔmada in na bourse de travail la mun don ka faso denjugu ka baraji bila u ɲɛ parce que u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi depuis a fɔra ko depuis Asimi y'a fɔ ko san 2 de bɛ kɛ yen CEDEAO sɔnna CEDEAO ma sɔn faso denjugu bɛ ka ɲɔgɔn wele tubabujɔnw b'a la kafiriw b'a la CEDEAO mɔgɔw b'a la a sugu bɛɛ lajɛlen b'a la mun kosɔn dɔɔni ma don olu da kɔnɔ k'u ma suma jamana tɛ jɔ nin kan kan de dɔ ka don i da kɔnɔ k'i ma suma o tun ye IBK ka waati de waati banna pewu n'i bɛ taa baara kɛ i bɛ taa baara kɛ mɛ ka jamana impôt ta k'a d'i ma k'i ma suma o banna pewu kungo bɛ an da la min ka bon ka dɔɔni don e da kɔnɔ k'i ma suma voilà o de tun don k'a fɔ mali jeunesse bɛɛ mali den ɲuman bɛɛ mali halaladen bɛɛ mali silamɛ ɲuman bɛɛ mali den barikama bɛɛ k'aw bɛɛ ka bɔ bi partout ko t'a la yɛrɛ ko t'a la foyi foyi ko t'a la an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail kɔnɔ k'a yira diɲɛ maa la ko fanga min bɛ bi k'an bɛ sa u kɔ fanga min bɛ bi i y'a faamuya b'a la an b'u kɔfɔ lahara an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la mali jeunesse mali den ɲuman cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ mɔgɔ minnu y'an faso ci k'an faso danbe bɔ a la a k'o tɛ fɛ mali ka ɲasuma k'u tɛ fɛ mali ka yasali kɛ mali ka don da la f'u ko k'an bɛɛ de faga a tɛ passe tuguni i bɛ taa faransi dɛmɛ lahara de i bɛ taa ta ɲini i bɛ t'o kɛ lahara de o tile tɛmɛna ne balimaw n'an bɔra yen jigitugu masa mɔgɔw kɛra fɛ kun min na a y'a lamɛn dɛ président a tɛ waso hali k'a kun kɔrɔta ka mɔgɔ lajɛ a tɛ se nin de ye mali président ye nin de bɛ mali jɔ nin de ye silamɛ ye walahi nin cɛ in an bɛ nin kɔ dɛ ala ye sabali min di nin cɛ in ma an b'a fɛ dɛ ala ye hɔrɔnya min di Asimi ma an b'a fɛ dɛ danbe min b'a la an b'a fɛ faso kanu min b'a la an bɛ Asimi kɔ dɛ ne balimaw a ye video lajɛ dɛ mɔgɔw b'a ɲininka hali a tɛ se ka kun kɔrɔta ka mɔgɔ lajɛ n'i taara kamera sigi makɔrɔna bi a bɛ dɔn de kɛ bɛ dɔn kɛ waso yɛrɛ yiranci Karim Keita tun tɛ président ye mais ni kamera sigi a la a n'a bubaraba n'a kɔnɔdagaba in i y'a ka cɛ f'a bɛ dɔn kɛ f'a bɛ waso nin filɛ président kuntigi de a bɛ maloya i bɛ ala kali k'a fɔ ko a y'a lajɛ dɛ Asa Bayona ka mɔgɔw la olu minnu bɛ yala Mali fan bɛɛ ka an ka population dɛmɛ ka ji d'u ma ani ka dumuni d'u ma jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini fɔlɔfɔlɔ min ni lakana bɔra a la ka jamanadenw ka fɛɛrɛ kɔfɛ o ka kan an k'o baara kɛ n'i y'a jateminɛ n'u y'an bila nin na a sabula danga tuma min na an bɛ kɛ mission na terrain kan président CNT Colonel Jawara ne yɛrɛ an ye dugu caman yɛrɛ an bɛ se ka tile bɛɛ kɛ tuma dɔ la ka ji min ta ɲini an t'a sɔrɔ an b'a dɔn fana dugu dɔw la lakana sabatilen tɛ kɛnɛya fana sabatilen tɛ donc a ka kan bi n'an bɛ jɔyɔrɔ la ka kɛ sababu ɲuman an ka jamanadenw ma mun b'a to an bɛ se k'o degun wuli ka bɔ cogo min na ka jamanadenw ka ɲɛfɔ na ko ni dɛmɛ nin tɛ badabada ye fo ka taa fɔ nation bana don min na. La fierté de mon pays, mienga den halala muso ɲuman den, hɔrɔn muso ɲalen den, tani baara ye foyi t'i la, I kɛlɛbaga ni ala man di. Cɛ o cɛ k'i bɛ bila nin cɛ in na, ala b'i malo, ala b'i ta tiɲɛ, ala b'i halaki bɛɛ ɲɛna. Nin bɛ ka kɛ ala ye, a bɛ ka kɛ jamana ye. Président kuntigi de filɛ nin ye, a bɛ maloya, hali a tɛ se ka kun kɔrɔta ka mɔgɔ lajɛ. I b'a dɔn a ye min fɔ kuma in kɔnɔ wa? Waati min na a tun bɛ fɔrɔn na, a tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la. O tun bɛ tile 2 kɛ ji min ta o t'a sɔrɔ. O bɛ se ka dugu 100 boli tile kɔnɔ ka ji ɲini o tɛ ji sɔrɔ.
ala bɛ nin labila se tun b'a ye o don ka démissionner parce que o tɛ ka ji min ta sɔrɔ se tun b'a ye o don ka taa tunga la mais a y'a kɛ faso ye ten i m'a ye ala y'a k'a ye ya i m'a ye ala y'a sara ni hɛrɛ ye ya wa nin bɛ mali jɔ tɛ hali a siga tɛ ne la parce que mɔgɔ ɲɛnama don danbe bɛ a la hɔrɔn don a b'a faso fɛ nin bɛ mali bɔ dingɛ kɔnɔ de denmisɛnnin fitinin san 39 hakili b'a la hali a t'a fa fulaw na ko k'a to sɔrɔsiya la ani colonel Njawu ko tun bɛ i y'a faamuya b'a la kilomɛtiri 100 ji nɔfɛ u tun bɛ tile 2 kɛ mobili kɔnɔ ji ɲini na u tun tɛ ji sɔrɔ a ko depuis a kɛra président ye ji ko gɛlɛya ye tɔɔrɔ min lase mɔgɔw ma ko a hakili jiginna ji de la ka ji ɲini k'a di fantanw ma ani o tun bɛ dugu minnu na banabagatɔw tun bɛ cogo min na a hakili jiginna kɛnɛya fana la jigitugu masa walahi an b'i kɔ i fa fulaw tɛmɛna yan o y'an ka nafolo suɲɛ k'u denw faga k'u denw bila ka taa tunga la ka faso danbe bɔ a la a si man b'i kɔ fo saya ni ma ala bila ala t'i bila ni ma fantanw janfa fantanw t'i janfa ni ma jamana kɔnɔdenw ka wari kɛ i y'a faamuya b'a la ma famille d'abord maliɲɛnw bɛ sa i kɔ tiɲɛ tɔgɔ de ko ala bin cogo tɛ ala la denmisɛnnin fitinin walahi a ye gɛlɛya ku maliko la ka sɛgɛn ku ka ɲani ku ka tɔɔrɔ ku ala ye o tɔɔrɔ de wolo hɛrɛ la ala tɛ mɔgɔ si ka ɲuman tiɲɛ ne y'a fɔ aw ye n'a ka di i ka kɛ baara ɲumankɛla ye n'a ka di i kana kɛ baara ɲumankɛla ye n'a ka di i kɛ ala fɛ n'a man di i kana kɛ ala fɛ ala ka paga t'a la i salila o i ma sali o a tɛ foyi lase ala ma a tɛ hɛrɛ foyi di ala ma asimi sɛgɛnna de ye a ka video filɛ dɛ ko tile joli u b'a kɛ ji ɲini na kɔrɔnfɛla la ji gansan kuma ma se dumuni ma ji gansan u tun t'a sɔrɔ k'a min voici a lamɛn dɛ président min y'a kɛ faso ye k'a kɛ ala ye asa bayirona ka mɔgɔw la olu minnu bɛ yala mali fan bɛɛ ka an ka population dɛmɛ ka ji d'u ma ani ka dumuni d'u ma jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini fɔlɔfɔlɔ min ni lakana bɔra la ka jamanadenw ka fɛɛrɛ kɔfɛ o ka kan an k'o baara kɛ n'i y'a jateminɛ n'u y'an bila nin na sabula danga tuma min na an bɛ kɛ mission na terrain kan président CNT colonel Jawa ne yɛrɛ an ye dugu caman yɛrɛ an bɛ se ka tile bɛɛ kɛ tuma la ka ji min ta ɲini an t'a sɔrɔ an b'a dɔn fana dugu dɔw la lakana sabatilen tɛ kɛnɛya fana sabatilen tɛ donc a ka kan bi n'a min jɔyɔrɔ la ka kɛ sababu ɲuman ka jamanadenw ma mun b'a to an bɛ se k'o degun wuli ka bɔ cogo min na wa jamanadenw ka ɲɛfɔ na ko ni dɛmɛ nin tɛ badabada ye fo ka taa fɔ nation bana don min na. Bana pew le saba ji min ta o t'a sɔrɔ o waati bubu bɛ k'an ka nafolo suɲɛ o waati i bɛ k'an na denw dalen bɛ climatiseur kɔnɔ ninnu bɛ sɛgɛn la u bɛ tile kɔrɔ hali ji min ta o t'a sɔrɔ o sɛgɛn kɔ de filɛ nin ye wa ça veut dire que nin walahi nin bɛ ça veut dire que nin bɛ kɛ Afrique kunna woloden de Mali tɛ dɛ Afrique nin bɛ Afrique bɛɛ de bɔ dingɛ kɔnɔ nin a bɛ Afrique bɛɛ sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ jɔnmaya a ba ça veut dire que molobali a bɛ o kun ta ka bɔ Afrique kan bilahi Afrique bɛɛ ka Afrique bɛɛ lakunu nin muso ɲuman den ni muso muɲuna furu kɔnɔ a den bɛ don da la ni muso muɲuna furu kɔnɔ a den bɛ tɛmɛ fadenw na jagoya ni muso muɲuna furu kɔnɔ a den tɔgɔ bɛ ça veut dire que a den tɔgɔ bɛ bɔ de jagoya ka kari kɔnɔna minɛ ka dugu minɛ i y'a faamuya b'a la ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ni muso muɲuna furu kɔnɔ
i den bɛ kɛ dondaladen ye voici a sɛgɛnna dɛ a tun tɛ ji sɔrɔ k'a min faso kumaboli senfɛ marifa tun t'a bolo ka taa juguw kɛlɛ u ka mobili essence tun bɛ ban u b'a pousser de tile kɔrɔ san kɔrɔ o tɛ min ala mais depa nana a ye faso mais ni an bɛ nin kɔ de an b'a kɔ de an b'a kɔ de tanti Kadiatou Sakɔ n ka foli b'i ye i bɛ k'i fo wallahi an bɛ nin kɔ de an b'a dɛmɛ a jari o an b'a dɛmɛ a ma jari o an b'a dɛmɛ n'a ye sira bila o kɔni an tɛ tugu nkalontigɛla kɔ dɛ mais en tant que a bɛ sira kan ji bɛ forage 280 kɔ n'a kɔnɔ forage 280 kɔ président ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Asimi Ala ka barika don i la Ala ka ni jugu ntanya mais Ala ka ni jugu se la cɛ o cɛ ni k'i bɛ nin kɛlɛ bi mangoya mugu o bɛ suri i nɔfɛ cɛ o cɛ ni k'i bɛ nin bɔ a place la i ba ye su wolo wa i kɛra bonfu safu ye kɔ kana hara kɔrɔbɔ nin to yen Ala de y'a ka ye mɔgɔ ma ka ye Ala de y'a bonya mɔgɔ si tɛ se ka dɔgɔya halaladen ji bɛ ka di fantanw ma hali o don an ye dugu min tɔgɔ fɔ Gogi ne y'a video ci sente mɔgɔ ma tile kelen Gogi forage 3 tile kelen a bɛ mɔgɔw lamɛn a ma jiginnen don mais toute façon Ala ɲɛ bɛ kow la o Ala ye kow latigɛ déjà ka ban pewu wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ an kɔni bɛ kule la to so Ala tilara ka baara la pewu wallahi Ala de y'a dɔn ko nin de bɛ se a hɔrɔnya b'a la danbe b'a la a sabali b'a la muɲu b'a la e bɛ taa min n'an tun ye ji sɔrɔ e tile la e bɛ bɔ yan n'an tun ye kɛnɛya sɔrɔ e tile la e bɛ taa an ka wari min tun bɛ ka d'i ma n'i tun y'a k'a kɛ cogo la e bɛ taa min i tun tɛ taa yɔrɔ si mais an fagabaga kɛra e de k'an ka nafolo d'i ma k'i k'a don a da fɛ i taara don sunguruba ni dulɔ ni fɛnw na Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ faso kumasulu den fɛn fɛn mana kun labɔ bi an bɛ ko da i kan i ma sigi ni min ye faso kumasulu den fɛn fɛn mana kun labɔ bi an bɛ ko da e kan i ma sigi ni min ye ne balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ CEDEAO jigitugu masa a ye décision ta ka dégɛrɛ bɔ CEDEAO sɔnna o CEDEAO ma sɔn o 24 mois san 2 ni sankolo b'u bolo k'a bila ka jigin n'o bɛ se ka Mali kuru ka sɔrɔ u kɔnɔ k'a kuru ka sɔrɔ u kɔnɔ i siranna i bɛ sa i ma sira i bɛ sa 2 ans san 2 24 mois Asimi k'a si kɛ kuma caman na sanction bɛ wuli a tɛ wuli ka déplacer ka taa o banna pewu dégɛrɛ bɔlen kɔfɛ i b'a dɔn CEDEAO mɔgɔ ye min fɔ ko Asimi dimina dɔ ko sinon ko sanction wulitɔ la tun don e ka nin lâche ninnu lajɛ bɛɛ tun bɛnna kan ko le 4 tɛmɛnen ko sanction bɛ wuli o y'a poussé ka taa Asimi décision ta min kɛ ko Asimi dusu de ka bon Asimi dimina de a tun ma se nin ma sanction tun bɛna wuli i y'a faamuya b'a la kalo kura le tora olu tun bɛnna o kan déjà sanction o y'aw kungo de n'a ka d'aw ye a ye dɔ fara a kan n'a ka d'aw ye a y'a poussé ka taa fo san 100 la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ni Ala yɛrɛ tɛ foyi tɛ se Mali la bi ni Ala tɛ foyi tɛ se Mali la ka da kun jumɛn kan o bɛ tiɲɛ de kan o bɛ sira ɲuman de kan mais Mali bɛɛ cira ka CEDEAO to diɲɛ kɔnɔ Mali dan tun ye Bamako de lakana tun t'an bolo foyi tun t'an bolo an faw tun bɛ sa an baw tun bɛ sa an ka dugu tun bɛ jeni bin bɛ kɛ an kan président bɛ k'an ka nafolo suɲɛ an ye tɔɲɔ sugu bɛɛ ye nin san 7 kɔnɔ CEDEAO ma da don nin si la an fagabaga an y'o gɛn don min na ko coup d'état e bɛ anw de kama anw tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ an ye e kɛ ɲɛmɔgɔ ye anw de kama mais anw bɛ ka tɔɲɔ or k'a bɛ CEDEAO constitution kɔnɔ dɛ a bɛ diɲɛ sariya sunba bɛɛ kɔnɔ Afiriki min bɛ ka Faransi ladege ni Makɔrɔ ye Faransi denmisɛnninw bali kalan na kalo 1 a bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara ni Makɔrɔ ye i y'a faamuya b'a la jamana impôt détourné a tɛ si fanga la a b'u ka sariya de kɔnɔ ɲɛmɔgɔ man ka sonyɛni kɛ ɲɛmɔgɔ man ka jamana kɔnɔdenw bali hɛrɛ la
mais on fait depuis Modibo Keïta bina au seda au colon de dati bane nous tuabu john nous sara wulu nous kobe ça veut dire ka an tonyo ka wali jamana jo ka an tonyo ka an dambe bo anaka mo do la fasa mo mi rete africain o de be ko gidi ka karafe do da kono o bana asime décision ta na kada uye aya wuli na manda uye aya toyi an koni be san fila de ke fanga la e wa san fila in fana ta bane de san fila in ta bane de ni ba yira ko anye farkura de ta o farkura jumɛn amena bo seda o kono pew u yɛrɛ b'a kalama n'a ka di u ka wuli n'a man di u kana wuli mali ye décision min ta nin y'anw senbolo ye CEDEAO ko la pewu tiɲɛ tɛ yen maliyɛnw i y'a faamuya b'a la afirikɛnw tɛ jɔnw don wuluw don mɔgɔ minnu ma se i denw bɛ ka tɔɲɔ u tɔɲɔ sababu bɛ ka bɔ mɔgɔ min na hali bi e bɛ k'i yɛrɛ di o ma i ka jamana bɛ ka ci a cili sababu bɛ ka bɔ mɔgɔ min na hali bi e b'o kɔ komi wulu na ko kala Assimi a ka décision ta 24 mois a jara cɛ ye o don a ma diya cɛ ye o don n'i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ an y'an ka décision ta e wa peuple bɛɛ b'a kɔ population bɛɛ b'a kɔ population bɛɛ bɛ Assimi kɔ Mali kun fɔ a kun bɛɛ ko Assimi ka da kun jumɛn ka hɔrɔn don baarakɛla don sɛbɛkɛla don maa ɲɛnamaden don ta ni baara ye cɛ walayi nin cɛ in quoi i b'a dɔn min yɛrɛ a ko diya ne a ka sabali a tɛ kuma mɔgɔ caman minɛ n'a ya kuma de la quoi kuma fɛn bɛɛ b'a den wolo mais kuma de b'a ba wolo a tɛ kuma n'i y'a mɛn ko a bɔnna sanfɛ a sigira a kan de n'i y'a mɛn ko Assimi nin fɔ o ye de n'a bɛ kuma i fɛ ale tɛ kuma yɛrɛ a ɲɛ bɛ jamana de la faso a ɲɛ b'a nakun de la malidenw mago bɛ min na ale ɲɛ b'o dɔrɔn de la ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye dɛ k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye da t'i la k'i kɛ ɲɛmɔgɔ i sabalilen don k'i kɛ ɲɛmɔgɔ i t'i yɛrɛ yira k'i kɛ ɲɛmɔgɔ i tɛ waso sinon ni jamana kuntigi taara k'a di mɔgɔ dɔw ma u t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ kɛ tuguni jamana kuntigi k'a ta k'a d'i ma sɔrɔdasiw b'i ka bolo kan trésor public b'i ka bolo kan bɛɛ lajɛlen bɛ e de kɔ e de ka bon ni bɛɛ ye e ka tila k'i majigin ta a tɛ fini dun a tɛ dumuni ɲuman kɛ a bɛ ça veut dire que a tɛ Assimi bɛ min sunɔgɔ Assimi bɛ min sunɔgɔ a tɛ tɛmɛ heure 4 kan ala ni Mali ko hami bolo e b'a kɛlɛ ka taa min e de ko n ka tɔgɔ fɔ wa e de ko n ka tugu a kɔ wa e hakili o de bɛ ne kunkolo kɔnɔ wa mɛ n ko a ka baara ɲuman kɛ n'a ka sabali n'a ka faso kanu de y'a to ni ne bɛ k'a tɔgɔ fɔ bi danbe min b'a la o de y'a to ni n bɛ k'a tɔgɔ fɔ bi toi tu vas où e bɛ taa min i bɛ nin kɛlɛ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn e ni fa ni ba cɛ e ka fɔ bi ko e ka nin kɛlɛ e bɛ se nin na aw kana ji fara aw ka ɲamaku ji kan aw ka hakili sigi faso denjugu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ko Assimi ko k'a bɛ san 2 kɛ fanga la faso kumasuludenw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi ko Assimi ma sɔn ka jɔyɔrɔ di olu ma Mali sarakaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi k'olu bɛ bɔ Assimi kama 8 ans de défaite maloyala ko dan san 8 don o don kunu ka fisa ni bi ye i b'olu mɔgɔ kelenw de sigilen ye ko baara tɛ ka kɛ bi mais don min na e tun bɛ yen Mali tun tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ don min na e tun bɛ fanga la o don malidenw tun ma wolo mais c'était une honte non ni hadamaden kɛra bagan ye i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni hadamaden kɛra miiri bali tasi bali hɔrɔn kolon i bɛ sɔn ko bɛɛ ma 8 ans don o don kunu ka fisa ni bi ye maliyɛn min taara tunga la a ka bon hakili ma maliyɛn min sara a ka bon hakili ma dugu min jɛnna a ka bon hakili ma sɔrɔdasi min sara a ka bon hakili ma Mali nafolo min sonyɛla a ka bon hakili ma dɔgɔtɔrɔso olu kɛra sudonyɔrɔ ye i bɛ nin kolosal den ninnu de jɔlen ye ko Assimi tile la ko foyi ma kɛ kuni e tun ye ministre e tun ye président ye e tun ye y'a faamuya b'a la ministre de comment ça s'appelle justice foyi ma ɲɛnabɔ malidenw tɛ lagalagatɔw ye fatɔw tɛ foyi foyi tɛ
ni jamana tun t'i ka bolo kan kunu o tun bɛ se ka danaya dɔɔni da i kan mais a bɛɛ kɛr'u ɲɛna e tile wolola min na u bɔra a kalama e ka mara wolola min na malidenw bɔra a kalama ça veut dire que ni mɔgɔ kunkolo tɛ ni hakili tɛ ni tɛ banabagatɔ ye quoi ne t'a dɔn e bɛ se ka nin sigi cogo jumɛn jamana kuntigi taara ka di e ma yan ministre il gagne combien de millions par mois a bɛ bo kɛ ɲɛgɛn min kɔnɔ ji min bɛ taa n'anw de b'a sara a bi bokuruba bokɛlaba in a bɛ bo kɛ ɲɛgɛn min kɔnɔ ji min bɛ taa n'an de b'a sara a bɛ si so min kɔnɔ faso t'a don a bɛ boli mobili min kɔnɔ faso t'a don hɛrɛ sugu bɛɛ ka ta ka d'i ma k'i k'i hakili to i ka jamana la i denw na u ka baarako n'u ka kɛnɛya n'u ka lakana e ko non ko ala ma anw da hɛrɛ kama ala y'anw da ta tiɲɛ de kama an sabala e kɔrɔ san 8 ni bana t'a ma fɛn sɔrɔ ni tungala taga t'a ma fɛn sɔrɔ ni sɛgɛn t'a ma fɛn sɔrɔ ni fantanya t'a ma kɛ papaga ye ni dɛsɛ t'a ma kɛ foyi ye e tile la aujourd'hui tu viens parler devant le peuple mais là tu es malade franchement tu es très mais ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu kan ka wele tɔgɔ min na quoi Abdoulaye Samake je sais pas vraiment c'est honteux c'est décevant n'a tun t'i bolo ni tun tɛ ministre ye ni tun tɛ président ye là d'accord o bɛ se ka fɔ nin ma deli ka kɛ président ye nin ma deli ka kɛ ministre ye là i bɛ se ka kuma mais e tile kɛra ɲɛna yan jamana tun b'i bolo muso kafiri den bɛ kɛ nin de ye muso min b'a cɛ tromper o den bɛ kɛ nin hakili ta ni nin banabagatɔ sugu de ye muso min b'a cɛ janfa o den bɛ kɛ miiribali de ye bilayi muso min bɛ y'a faamuya b'a la ka cɛ tɔɔrɔ so kɔnɔ ka cɛ kuma sulu ka ko bɛɛ d'a cɛ kan o den bɛ kɛ nin den sugu de ye a tɛ maloya a t'a kɔ kuma mɛn a t'a dɔn a ye min kɛ kunu a t'a dɔn a ye min fɔ kunu a ko ale kɔni bɛ panpan na dɔrɔn on est là i tile la o de y'anw lase tunga la yan baara ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ foyi jamana wari min fana bɛ ta ka di aw ma k'a k'a kɛ cogo la o bɛɛ lajɛlen sonyɛna o tɔɔrɔ de bɛ an kan bi hali ni Asimi ma baara kɛ jɔn de sababu ye Asimi bali ka baara kɛ e tɛ wa ni goudron ma se ka dilan Asimi tile la jɔn de sababu don wari min tun kan ka don goudron la e y'a kari i kɔnɔ o goudron tɛ se ka jɔ bi fo que Asimi fana ka économie de kɛ ka baara kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka goudron wari min kan ka goudron da k'o sɔrɔ a tɛ da ten de a tɛ kɛ ten wa an bɛ kule fo ka sɛgɛn Asimi nana san 1 de wari tun tɛ kɛsi kɔnɔ foyi foyi tun tɛ yen o tuma na a bɛ goudron da n'a daji de ye o cotisation minnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ ka avion san cotisation minnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ ka ji di fantanw ma mais ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kitu min na ala ka nɔgɔya a y'anw tɔɲɔ kunu ka anw tɔɲɔ bi ka fɔ tuguni ko aw de bɛna fara ɲɔgɔn kan k'an faso ci an bolo bilayi ala tɛ aw sago kɛ kafiriw bɛ ka ɲɔgɔn wele dibi la bi kafiriw bɛ ka wuli ka se ɲɔgɔn ma bi kafiriw bɛ ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ bi ko Asimi ko k'a bɛ san 2 kɛ ko non ko fo k'olu ka fanga de ta e bɛ fanga ta ka taa min hali ni élection kɛra bi e bɛ mun sɔrɔ hali ni élection kɛra bi e bɛ taa min wari kana dan ka k'i bolo dɛ hali ni bo kɛra wari ye Mali kura min bɛ sen na maliyɛndenw kununa ça veut dire que wari si tɛ mɔgɔ si la voter e ye tuguni wari t'a to ni mɔgɔ bɛ voter e ye o banna i ɲɛ tɛ Sénégal la i ma Sénégal ye kunu Ousmane Sonko bɛ cogo min na Sénégal bi o b'a yira ko Afrique bɛɛ de kununa an mago tɛ wari la an mago tɛ foyi la an mago b'an danbe de la n'an faso n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan tubabuw bɛ visa ɲini ka na Afrique n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan bilayi tubabuw bɛ ça veut dire que u b'u fa jamanaw feere ka taa yɛlɛma anw fɛ yen o de bɛ jeunesse bɛɛ kunkolo la sa c'est nous les patrons fɛn bɛɛ bɛ anw de bolo c'est nous les plus riches du monde an sigilen bɛ wari de kan an sigilen bɛ sanu kan an sigilen bɛ jama kan ala ye fɛn bɛɛ di anw ma nɛɛma total Mali dugukolo dɔrɔn bɛ se ka Afrique bɛɛ balo fɛn min bɛ an bolo an ka dugukolo duguma a bɛ se ka Afrique bɛɛ balo jeunesse kununa de maa si t'i ka gɛlɛya san tuguni ka 200 minɛ ka t'i ka gɛlɛya san o banna ka 1000 minɛ
k'i fa faga k'i ba faga k'i denw ka avenir k'o don galama la k'i yɛrɛ ka gɛlɛya k'o san banna pewu a tɛ passé Asimi bɛ san 2 kɛ a b'a di Kamara ma ni Kamara ko k'a t'a fɛ Arasi Balayira bɛ yan dɔ ye n wele kunu ko ne ko ni Asimi taara k'a b'a di Kamara ma ko ni Kamara ma ta ko ne ko ne yɛrɛ b'a ta ko ne ma taa école la ne ma taa école la n'i ye wari di tanti Kajatu Sakɔ ne ma k'a ka taa misi san n'a taara saga san ka na n t'o dɔn ko n ma kalan lagalagatɔ dɔ fana ye n wele ko Balayira e ma taa école la foyi ko ni Kamara ma sɔn k'a ta ko ne ko k'a ka di ne ma n'i ye wari di Abdoulaye Samakɛ ma k'a ka taa ɲɔgɔnmɛ san n'a taara basa san ka na n t'o dɔn n'i ye Abdoulaye Samakɛ bila k'a ka taa Côte d'Ivoire n'a taara Faransi n tɛ b'o kalama voilà ka mɔgɔw kunba yɛlɛma k'a ma taa école la e de bɛ n ka du gérer yan e de ko n ka bɔ Mali la ka na n ka intérêt ɲini yan wa e de n don avion kɔnɔ ko n ka na yan mais bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn i bɛ lafiya cogo min na bɛɛ b'o dɔn u bɛ mɔgɔw ko i ma walikan kalan ni n bɛ taa ɲɛgɛn na e tɛ n tɛgɛ minɛ ka taa ni ɲɛgɛn na o n bɛ wari ɲini yɔrɔ min na e ma na ni ye yan o dumuni duman ni dumuni kolon n b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais e bɛ taa min fini min filɛ n kan na fini ɲuman don ça coûte 100 et quelques euros duloki min filɛ n kan na 100 et quelques euros e de ko n ka taa san wa ko i ma walikan kalan ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la an bɛ na parce que fɛnw ka ca bi dɔɔni an bɛ na a ye Kasonkɛ lamɛn Mamadu Kasonkɛ dɔ senfɛ n kun bɔra ka information di san 3 san 4 kɔnɔna na baara min kɛra maintenant baara min kɛra transition kɔnɔna na bi an da bɛ se ka se o yɔrɔ ma donc n'i y'a jateminɛ yugurugu kɛlɛli la dossier dɔw bɛ yen o ye vérificateur général ka dossier ye ani contrôle général des services publics CENTIFu ani OCLEI donc olu ka dossier bɛ yen dossier dɔw fana bɛ yen enquête de kɛra ka audit kɛ donc loi de programmation militaire ani loi de programmation pour la sécurité olu fana bɛ yen ani dossier minnu bɔra inspection fɛ donc o dossier bɛɛ de bɛ o hukumu kɔnɔ donc bi bi in na kɔni ka taa juin ka na se bi ma mɔgɔ min lamɛnna brigade fɛ a ka ca ni mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 200 ye donc dossier fana dossier dɔw bɔra n'i y'a lajɛ LPM dossier 4 kɔni olu traitera donc mɔgɔw fana bɛ ka fɛnw ye donc o ye dossier avion présidentiel dossier des matériels militaires dossier Paramount et pick-up dossier donc o dossier kɔnɔna na n'i y'a lajɛ mɔgɔ 18 olu minɛnen don sɔrɔdasiw b'a la opérateur économique b'a la administration mɔgɔw b'a la mandat d'arrêt o fana lancera mɔgɔ 5 kama a tɔw bɛ kɔfɛ donc o kow bɛ ka kɛ o cogo la bon maintenant an bɔra ka audience spéciale des cours d'assises kɛ au mois de décembre o hukumu na dossier 18 de jugera donc dossier 18 mɔgɔ 47 jugera donc mɔgɔw ye remboursement min kɛ o dossier kɔnɔna na a bɛ taa fɔ miliyari 1 ani miliyɔn 100 amende minnu prononcera a ka ca ni miliyɔn 600 ye donc dommage intérêt o fana ka ca ni miliyɔn 200 ye donc o bɛ prononcera o kɔnɔ o dossier ninnu kɔnɔna na fana min ye caution ye o ka ca ni miliyari 8 ye o bɛɛ sɔrɔla o dossier kɔnɔ donc mais n'i y'a jateminɛ o audience spéciale in senfɛ comme je le disais dossier coton culture ka dossier o tiɲɛna dɔrɔn mɔgɔw ye nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ or baara caman kun kɛra a kɔnɔ donc pick-up dossier fana marché kun kɛra wari kun sarala mais matériel ma livré pendant des années enquête daminɛnen u taara bɛɛ kura san ka na livré mɔgɔ caman fana u ye wari minnu détourné u bɛ ka rembourser don o don a bɛ ka continuer maintenant président y'a ɲini an ka compte dɔ créer pour que yurugurugu kɛlɛli donc o wari bɛ ka kɛ compte kelen kɔnɔ donc an y'o compte créer donc a numéro b'an bolo donc désormais an bɛna baara kɛ ni o ye donc an ye pool national fana créer pool national économique et financier min kan ka to an bɛ se ka yurugurugu kɛlɛ ni barika ye donc o pool ni ala sɔnna a ma don nataw la an bɛna a jugew désigner
pour que u ka se ka baara daminɛ a ɲɛma n'o daminɛna je crois que yɛlɛma caman bɛ don kow la donc saisie ni fɛnw donc olu bɛ se ka kɛ donc je crois que yɛlɛma bɛ don kow la a bɛ se ka fɛn caman fɛnɛ et dossier caman fana bɛ sen na logements sociaux dossiers donc la fraude aux logements sociaux voilà donc mɔgɔ fila o minɛnen don tɔw enquête bɛ ka kɛ tɔw ka ko la covid o dossier fana bɛ yen donc dossier la filière bois donc là-bas aussi mafia ba de bɛ donc yurugu caman bɛ ka kɛ o dossier fana bɛ enquête la les immeubles bradés donc a kun kɛra non lié ye mais an sigira ka dossier ta kura ye o enquête bɛ sen na donc u ye immeuble minnu feere dasu la donc o baaraw fana bɛ sen na donc ni ala sɔnna ma an bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ o dossier u bɛɛ la avion coulier o fana bɛ enquête la donc c'est pour dire que an bɛ na dɔ fara cɛsiri kan donc yurugu dossier u kɛlɛli la ni ala sɔnna ma. ɲininkali laban bɛ b'an bolo kɔrɔ o de ye yala anw kunnafonidilaw ani maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn k'a fɔ k'i ka baara hukumu kɔnɔ k'i ka hakɛ bɛ sabati wa. ni ala sɔnna ma. Merci beaucoup Mamadou Kassonke, ministre de la Justice. Mɔgɔ ba kelen ani kɔ olu de welela k'u ɲininka. Caman bɛ k'a ka wari sara bi. Président fana y'a fɔ a ye k'u ka compte de dayɛlɛ. Mɔgɔ hakɛ minnu ye sonyɛni kɛ u bɛ ka wari min rembourser k'u ka bila o compte kɔnɔ. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. An ka sɛgɛn ma kɛ fu ye Tanti Kajatu Sakɔnɛ. Abdoulaye Samake an ye kɛlɛ kɛ nin de kosɔn. Ala bɛ ka an sago kɛ an ye. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. An ka ninnu dɛmɛ dɛ. Mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi wallahi an k'u dɛmɛ. Mamadou Kassonke filɛ a sigi cogo a n'a ye cogo a bɛ hɔrɔnya yira a bɛ danbe yira a bɛ silamɛya yira min filɛ ka kuma sisan hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko maa ɲɛnamaden don hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko mɔgɔ sɛbɛ don aw tɛ fɛ faso in ka baara tiɲɛ de kan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kule la bi a bɛ kafiri sira bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sinon mɔgɔ ni mun delila ka kɛ Mali kɔnɔ wa nin delila ka kɛ Mali kɔnɔ ka mɔgɔw wele k'u ɲininka i y'a faamuya b'a la ka ministre minɛ k'u don kaso la a delila ka kɛ wa a ma kɛ a bɛ ka kɛ ninnu tile de la i bɛ ka tile la ni tun ko bɛ ministre wele ko k'a don kaso la a tun bɛ 1 milliard d'i ma i tun bɛ ɲinɛ a kɔ a tun bɛ 1 milliard d'i ma i tun bɛ ɲinɛ a kɔ mais ninnu tɛ wari fɛ ninnu bɛ faso de fɛ wallahi cɛ ninnu ko ka di ne ye dɛ tuma dɔ la ne bɛ kasi de quoi Assimi a n'a ka équipe min nana Sogɛli ninnu sera ka na cogo jumɛn tuma dɔ la n bɛ kasi de quoi ninnu sera ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn mais ni Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ tuma dɔ la ne bɛ kasi de Sogɛli Assimi comment ça s'appelle Mamadou Kassonke ninnu sera ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn Ala de ko Mali ka sɛgɛn o ban waati sera Mali jɔli o waati de sera an ka ninnu dɛmɛ dɛ Zeska Mete an ka ninnu dɛmɛ an ka to ninnu kɔ jugu fɛn fɛn mana kun laban k'u kunbɛn u yɛrɛ ka kuma ko ni mɔgɔ min ko Assimi dɛ ko bala yɛrɛ bɛ b'i kama ko hali ne t'a ɲɛɲini n b'a ɲɛɲini mun na n b'a ɲɛɲini mun de la dɔ ko ne ma ko ni mɔgɔ min ko Assimi dɛ ko ne bolitɔla bɛ bɔ ko n t'a ɲɛɲini foyi ko ni mɔgɔ min fana kumana jamana ko la ko ne t'a ɲɛɲini ko n bɛ bɔ k'o tigi fara fɛ mais an bɛ cogo min na a y'an to ten an bɛ ka taa cogo min na a y'an to ten n'u ma ɲi bɛɛ b'o o dɔn n'u ye sira bila bɛɛ kɔni b'o o dɔn mais mɔgɔ minnu bɛ kule la bɛɛ k'u bɛɛ jate minɛ mɔgɔ minnu bɛ kule la bi a bɛɛ jate minɛ jɔn don mɔgɔ sugu jumɛn don a ka laɲini ye mun ye a tun delilen bɛ mun de la imagine on n'est pas con on n'est pas bête Mamadou Kassonke Ala ka barika de la miliyari 10 ani kɔ o kosɔn o de sara la miliyari 10 ani kɔ o kosɔn de sara la wa ministre fɛn fɛn bɛ Assimi ka fanga la a bɛɛ ye dɔ bɔ a ka sara la ministre fɛn fɛn bɛ Assimi ka fanga la a bɛɛ t'u ye dɔ bɔ a ka sara la bɛɛ ye dɔ bɔ i nɛgɛ la n'a y'a sɔrɔ mobili 2 dɔ tun kan ka di ministre ma o essence faso de b'a sara o entretien faso de b'a sara ni mobili 2 dɔ tun kan ka di ministre ma bi mobili 1 de bɛ d'a ma ni mobili 4 de tun kan ka di ministre ma bi mobili 1 de bɛ d'a ma n'a y'a sɔrɔ ministre tun kan ka taa Faransi n'a ni mɔgɔ 10 de tun kan ka taa
bi ministre kelen de bɛ taa tuma dɔw yɛrɛ la ministre tɛ taa u bɛ weleli kɛ de ambassadeur min bɛ faransi n'u kungo bɛ yan o ɲɛnabɔ ministre tɛ déplacé ten tuguni i bɛ mɔgɔw de ye ko caisse noire min bɛ yen 75 millions in ko Sogol b'o ta don k'o kunu Assimi 150 milliards k'a b'o ta k'o kunu a bɛ kɛ nin dépense de ministre n'a bɛ voyager ni ministre bɛ fɛ ka koba dɔw kɛ wari bɛ bɔ o de la mais bi o dépense fu bɛɛ bilala poubelle kɔnɔ faso nafolo a bɛ ka don a da fɛ ala ni o wuli ka jɔ ala ni o cɛsiri ka dɔ bɔ ministre bɛɛ ka sara la o économie de tra bɛn 100 milliards et quelques ma milliards kɛmɛ ni kɔ milliards 10 ta n'a ka don sɔrɔsiw ka fɛn na milliards 10 o de bɔra o wari la ka don sɔrɔsiw ka condition na milliards 10 a sabe que wari mais ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya ninnu ka ɲi dɛ ninnu ka ɲi o tɛ n balo o tɛ an tɛ ɲɔgɔn wele o tɛ wari di yan foyi mun de ye n kɛ u fɛ tiɲɛ mun de y'a to ni n kɛra u fɛ tiɲɛ bɛɛ mali bila jugu sagoya la wa on n'est même pas de soi hali ni mɔgɔ min ka ɲi an t'o tigi fɛ hali ni mɔgɔ min b'a faso fɛ an t'o tigi fɛ tuma dɔw yɛrɛ la ni ne ye n sigi ka maliyɛnw lajɛ ko an dabaliya bɛ ban kɔ hali kunu Senegal ka marché o bɛ ka marché Ousmane Sonko de tɔgɔ la mais o bɛ ka fɔ Ousmane Sonko Mali Ousmane Sonko Mali o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Ousmane Sonko Assimi bɛ sira min kan n'i nana o sira kelen ta Assimi bɛ cogo min na Ousmane Sonko n'i nana baara kɛ o cogo la Senegal bɔli min kɛra kunu mais ala tɛ aw sago kɛ ɲɛ kali ala la cɛ o cɛ ni k'u bɛ bila ninnu contre de la ko parce que e m'i ta sɔrɔ ko e ma jɔyɔrɔ sɔrɔ e ma plati sɔrɔ k'u bɛ ninnu mangoya ko ka ninnu tɔgɔ tiɲɛ ko ka ninnu kɛlɛ walahi ala b'i malo bilahi ala min ka bon ka ala b'i malo ni ala ye mɔgɔ bonya kana dɔgɔya ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ kan i fulan tɛ i fulan tɛ dɛ ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ kan hali ni denmisɛnnin san 2 don n'a bɛ tiɲɛ kan ni k'i b'a kɛlɛ ni nkalon de i tɛ s'a la a ye cɛ to yen baarakɛla don Assimi Goïta on est fier de toi diaspora la a bɛɛ b'i fɛ ne ma taa foyer kɔnɔ min ma Assimi tɔgɔ duman fɔ ne ma taa dugu kɔnɔ mɔgɔ min tɛ ka Assimi tɔgɔ duman fɔ n ma don métro kɔnɔ Assimi tɔgɔ duman de bɛ mɔgɔw da kɔnɔ o b'a yira ko a ka kɛwale ka bon kosɛbɛ parce que kɛwalew de bɛ ye o n'i bɛ kan ka baara kɛ o bɛ ye de diyagoya o tɛ se ka dogo i tɛ taa yɔrɔ si faransi yan kɛmɛ sigila b'a sɔrɔ 99 bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ e bɛ taa min e bɛna jamana mara peuple de kama peuple bɛ mɔgɔ min fɛ e ko k'o tɛ o tigi fɛ e bɛ taa min e bɛna jamana mara mɔgɔ de kama mɔgɔ ni ka mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ko non ko e t'o tigi fɛ i bɛ to i kelen na ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya n bɛ tɛmɛ Mamadu Kansokɛ i ni ce i ni baraji hali bi dɔ fara i ka cɛsiri kan a bɛna mɔgɔ kura minnu ta k'u bila u ka zonw surveiller ka zonw minɛ k'u don kaso la ala k'o jɛkulu ala k'o sigi bi ala k'o baara daminɛ bi zon fɛn fɛn sonyɛni kɛ k'a bɛɛ minɛ ka don kaso la mandat d'arrêt dara mɔgɔ 5 min kan Boubou Cissé sen b'a la Karim Keta sen b'a la i y'a faamuya b'a la mɔgɔ caman sen b'a la mandat d'arrêt a dara mɔgɔ 5 de kan Boubou Cissé ka mɔgɔ bɔra hali sɔrɔ ɲa bɛ comment s'appelle Kasum Tapo sigina na élection kan ka kɛ tan de dɛ Sogɛl tɛ fɛ ka élection kɛ tiɲɛ kan de a donna ta Boubou Cissé tɛna kɛ président fo ka diɲɛ wuli Boubou Cissé tɛ kɛ président Kasum Tapo e dun filɛ nin ni e ko k'i bɛ kɛ candidat ye bi hali wulu min b'i ka so kɔnɔ a tɛna voter ye Kasum Tapo i doni jigi an tigɛra aw bɛɛ de la aw bɛɛ de ye anw faga aw bɛɛ y'an ka nafolo suɲɛ aw bɛɛ de y'an faso ci et en tant que avocat Mali ka wari don e la k'i ka taa kalan an ka constitution yɛlɛmatɔ e ma se k'o yɛlɛma fo i nana mɔgɔ de ta Faransi 600,000 i nana avocat dɔ ta k'o ka taa an ka constitution yɛlɛma o bɛɛ kɛ kun tɛ dɔ surfacturation faso nafolo bɛ tiɲɛ cogo min na faso nafolo bɛ suɲɛ cogo min na ka aw bila ka na kalan yan Kasum Tapo waati min na maliyɛndenw bɛ ka sa ji t'an bolo kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen k'an ka sariya sunba yɛlɛma dɔrɔn o ma kɛ yan mais a nana mɔgɔ ta Faransi yan de 1,600,000 600 millions Kasum Tapo de nana o di tubabu dɔ ma a terikɛ u b'a wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ o petit taille a n'a kuntigɛ ba in Kasum Tapo ni Arasa bɛ plateau la sɔrɔ u bɛ kule la
Sogeli Mayi a te fait élection ke Chinyaka. Et wa avec élection la ben chumna, qu'elle be boire. Qu'elle est pas parate boire là. Asimi de beto, Sogel de beto, Morore de beto. Mali te dit politicien matuno bana. Peu! Avec politicien fin kuna ko be na Mali mara. C'est il savait qu'il babe qui n'est quoi. Wallahi, avec tchaou kuna bi. Politicien mo muni en façon chikunu, kanga jamana mara kunu, ko fanga de bena di au mabi. Hali ka boy kun la te passé. Ate passe. Asimi nous be tona de jagu ya har nuba nambara de katona be tona. Malé yeretna son ka boy. Malé on tena son ka boy. Bubu si se be se kana malabi. Ebe ka keleke bubu si se de kasum tapo be se kana wa. Mandat dara mɔgɔ min ka ko a tagatɔ do kaso la mɔgɔ min ye milliard détourné ni zone nana jamana mara o kɔrɔ ko o jamana ma jɔ fɔlɔ mɔgɔ min ye jamana nafolo suɲa ka jamana sigi a sen na samara kɔnɔ ka tila ka na anw ka jamana mara o tuma na maliyɛnw bɛ min anw bɛ lahara de wa anw ma wolo fɔlɔ wa kunun ma kɛ anw ɲɛna wa mais je comprends pas Kasum Tapo bɛ kɛlɛ la ko élection ka kɛ ka ɲa jama tɛ e kɔ tɔgɔ tɛ e la barika tɛ e la e fɛlɛn tɛ il y a trop de comme ça. Ça veut dire que ni moi me Kasum Tapo tellement qu'à doucement qu'à guabi comme ça m'y a beau année. Moi si t'as fait. Il be micro territoire tabiko Kasum Tapo ko est-ce qu'il a voté? Haraka wulu ba fiko non. Haraka wulu non. Et be quelle est la élection qu'a ke kanya il ka munde bola. Il ka mumbana. Ministre de justice aye jo mine ka do kasola. Ousmane Traoré omte nimbe M5 kono Kasum Tapo ministre de la justice malendo mbora ko ka hakenyi ya ibe ka tara le leta ko ministre da kwa kana M5 mo be mino ko ka bedo ko sola o makanya na ya anga wari bebe ka bolo Karim Keta beta globutel kelensa 1 million 500 abeta porno tourner en fait anga sura su be ka sa herete jamana kono wati mina e maseka zo mina ko do ko sola fo Ousmane Traoré asra ko kelen de mine Kasum Tapo Ousmane Traoré kele omte a nana do ayo mine ka do kaso la a ma ɲini ka foyi ka mine ka taa ne fo kaso bomba la ibe nin cɛ fitinin ni le petit taille ni mali ko tɛ nin bɛna sigi ne kɛrɛfɛ ko débat n b'a ta ka bila n poche kɔnɔ ka taa n'a ye ibe ne ni nin bila ɲɔgɔn kan bila ka ko an ka a tɛ kuma ne ɲɛna yɛrɛ a ye min kɛ kunu ne ye o dɔn a ye min kɛ kunu o kɛra ne ɲɛna ibe ne ni Kasum Tapo bila ɲɔgɔn kan ko an ka débat kɛ n b'a minɛ k'a siri k'a kɛ kolini ye k'a bila n poche kɔnɔ ka taa n'a ye k'a kɛ n sago ye k'a bila n ka so kɔnɔ a bɛ n ka so jɔsi sɔgɔma a bɛ n ka so jɔsi a bɛ taa yala ni n ka wulu ye jardin kɔnɔ ka taa n ka wulu ni bokɛ nɛgɛ bɛ n ka wulu la a bɛ taa yala n'a ye nin i bɛ nin di yan n b'a kɛ n sago ye Kasum Tapo i b'a bila n kɛrɛfɛ n b'a kɛ n sago ye bilayi k'a kɛ n sago ye nin de bɛ kuma la an ɲɛna yan i ka mara a kɛra mun ye foyi taa ka bɔ yen yan bila Kasum Tapo nafa tɛ e la ne balimaw an bɛ tɛmɛ o la hɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ dɛ Mali sigin bɛ sanu de kan yan'an ka se o ma a ye Assimi ka baara lajɛ fɔlɔ. Par ce matin, à la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération entre le Mali et la Russie, les secteurs clés du développement sont concernés tels que les mines et les énergies, les transports et l'agriculture. Nyanya Elui Traoré. Maliens et Russes sur la même longueur d'onde. Leur coopération bilatérale est au beau fixe. Bamako est devenue aujourd'hui une destination privilégiée pour nos amis russes. Après la coopération militaire, les deux parties sont dans la dynamique d'approfondir celle économique et commerciale. La présente signature de mémorandum d'entente entre justement dans ce cadre. Nous avons décidé de renforcer la coopération économique. Ne y'a fɔ a ye ko Mali ka di Assimi ka tɛmɛ an minnu bɛ kuma la. Ne m'a fɔ o don ko Assimi kana contrat foyi di Français ma. A bɛ nin bɛɛ lamɛn o. Assimi ça veut dire que an ka sanu i y'a faamuya b'a la an ka sɛnɛ an ka lakana nin bɛɛ de taara ka di Russie ma. Sanu bɔ jama bɔ ça veut dire que Mali a bɛɛ ça veut dire que Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo cogo a bɛɛ taara ka di Russie ma. O b'a yira ko hali lakana ça veut dire que dɔ bɛ fara lakana fana kan quoi. Russie mana taa yɔrɔ k'o bɛ sanu bɔ yen. Jadisi bɛ se ka tɛmɛ yen. Ni Russie taara Kidali bi k'o bɛ taa sanu bɔ yen. Jadisi fɛn fɛn mana tɛmɛ o yɔrɔ la i ba ye su wolo. An ka fɛn bɛɛ dira Russie ma. Partenariat gagnant-gagnant aw bɛ dɔ sɔrɔ an bɛ dɔ sɔrɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa. Sanu bɛna bɔ Mali kɔnɔ sa pétrole bɛna bɔ a bɛɛ u y'a contrat signé kunna sini Mali ni Russie an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo.
ala ka barika don Asimina. Asimi ala ka ni jugun tanya mais ala ka ni jugu sela. Mali bena jia taman. Har ka dandra nga fɛn bɛɛ di Irisi ma. O ye lakana sabatilen pewu. Irisi bɛ dugu la k'u bɛ k'u ka baara kɛ. A tɛ ku jadisila ka tɛmɛ ye. A tɛ ku jadisila ka ye o yɔrɔ la. Ala ka barika don Asimina. An ka fɛn bɛɛ dira Irisi ma. Sanu wo kɛlɛ bɛ sanu de nɔfɛ ani pétrole ni i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle lithium kɛlɛ bɛ ninnu de nɔfɛ. Asimi a contrat bɛɛ di Irisi ma. An ka sanu an ka fɛnw a machine b'a bolo a baarakɛminɛn b'a bolo a ye n'a bɔ kɛmɛ sigila an bɛ 30 di aw ma. Ko nin jamana ne ba an ka nin jamana in dɛmɛ dɛ an ka tɛmɛ o la a ye nin yɔrɔnin fana lamɛn dɛ Buguni Jama de yera Buguni fana Jama yera Buguni a y'a lamɛn. Samado Mining ale de ye dugujukɔrɔ nafoloko kɛyɛrɛ ye cakɛda ye min tigi tɔgɔ ye ko Mamadi Dukure. A cakɛda ka ɲinini bɔra Jaman kan Buguni marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bongo dugu kɔnɔ Cɛmala Banimɔnɔcɛ yɛrɛmarakafo la. Dugujukɔrɔ nafoloko sɛgɛsɛgɛli cakɛdaba ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɛ ka taa nin jamanko in jaabiw sɛgɛsɛgɛ min ɲinini kɛra Samado Mining SA fɛ. An kun ye autorisation dɔ de di société ma pour que a ka baara kɛ ka jama ɲini. Donc autorisation an b'a fɔ ma autorisation d'exploration ale délai ye kalo 3 de. Donc o kalo 3 kɔnɔ an video kana janya k'a fɔ aw ye dɔrɔn Jama yera Buguni. Jama bɛ ka bɔ Buguni bɛ a ka bɔ hakili ma. O Jama dɔrɔn bɛ se ka Mali balo. Ja Buguni fɛn bɛɛ bɛ Buguni o don an ye lithium usine sigi ye o don dɔrɔn lithium usine sigira ye a kunu fɔra Jama taara ye Jama walahi ko ala ye hɛrɛ kɛ Mali ye dɛ mais mɔgɔ de tun tɛ an bolo mɔgɔ ko de tun bɛ an na an ye mɔgɔ sɔrɔ sisan ayiwa Mali jɔra pewu Mali den bɛɛ kɛ hakili sigi an bɛɛ bɛ bɔ tunga la ka taa segin an faso la i y'a faamuya b'a la an faso bɛ Kadhafi filɛ nin Kadhafi den tun bɛ wolo bi ka sarata den tun bɛ wolo bi mobile bɛ d'i ma Mali bɛna kɛ o ɲɔgɔn de avec Asimi Mali den bɛɛ bɛna lafiya bɛɛ bɛna baara sɔrɔ bɛɛ bɛna kɛnɛya sɔrɔ bɛɛ bɛna lakana sɔrɔ an sigilen bɛ Jama sanu i y'a faamuya b'a la bɛɛ b'an ka dugukolo duguma Jama yera Buguni nka cɛ i bɛ kulu pousser ka bɔ yen dɔrɔn Jama dalen b'a duguma kulu Buguni mara la i bɛ kulu pousser ka bɔ yen dɔrɔn i bɛ Jama sɔrɔ a duguma hali tɛ dingɛ sen Buguni i bɛ bɔ Buguni dugu kɔnɔ dɔrɔn ka kulu pousser ka bɔ i ɲɛ dɔrɔn i bɛ Jama sɔrɔ a duguma ye non nɛɛma bɛ nin dugu in kɔnɔ dɛ an tun ala k'an ka nin jamana min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ waritigiya banaya nafolotigiya k'anw jagoya kɛ fantanw ye ala ka barika don Asimina Asimi kɛlɛbaga ala tɛ k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli Asimi kɛlɛbaga malidenw tɛna k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli parce que an ma président sɔrɔ komi nin ɲɔgɔn Abdoulaye Samakɛ Seydou Sissoko n ka foli b'i ye an bɛna video bila parce que baara caman bɛ n bolo bi a ye nin petini lamɛn marakaw ka kuma denmisɛnnin haara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini nin bilakɔrɔ fara 3 in ne t'a dɔn a bɛ fɛn min nɔfɛ a ye petini lamɛn dɛ non nin petini a ye nin lamɛn dɛ yurugu ko ye dɔw bɔra ko a favoritisme kɛlɛ favoritisme ye jumɛn k'a fɔ ko nin ye dɔnbaga ye nin ye kɛrɛfɛmɔgɔ ye nin ye somɔgɔ ye ni karisa de lutte kɛ ɲɔgɔn fɛ walima karisa de ye nin ye nin n ka parti mɔgɔ min kɛ k'o kɛlɛ Musa n'a bɔra an bɛ don min na ko bi ko armée ko minɛn dɔw sanna ka d'u ma ko armée bɛ ka sisan u bɛ ka taa jugu kɛlɛ la e ɲɛ bɛ jumɛn na ko mun avancera kelen fɔ ɲɛna kɛ Musa kelen dɔrɔn ne tɛ dɔwɛrɛ fɔ dɛ kelen dɔrɔn fɔ ɲɛna mun ɲɛnabɔ corruption ka yuruguyurugu kɛ o tɛ ka mɔgɔw dɔw minɛ Musa n bɛ a lajɔ yan ayiwa nin de yɛrɛ taara a yɛrɛ ka mobili ci k'a bɛ nkalon da faso la a yɛrɛ ka mobili a ye Ala minɛ ka t'o vitre ci k'a bɛna o doni da faso kun ayiwa ninnu ye kafiriw de ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma kalabanci denba marakaw ka kuma denmisɛnnin haara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini ça veut que den min bɛ ŋana k'a bɛ ka kaburu dingɛ a bɛ ka presse k'o de ɲini e ka taa fɛ ni bɛnbaga bɛ bɛn t'a fɛ dɛ mɔgɔw b'u sɛbɛ la waati min na k'u faso bɔ bolo la e sigilen bɛ marabalidenya la ko ninnu nalen ni bi cɛ ko foyi ma kɛ ko foyi ma avancer ça veut que depuis Asimi ninnu nana ko foyi ma kɛ ko lakana zoro foyi
ko fengo fen be ka ke bi ko be ka da ke kunu Bilakoro fara saba ni ko ba ku tigɛ ko non a bɛ ka Mali bɛɛ nɛnɛ a bɛ ka jamana kuntigi nɛnɛ k'o danbe bɔ a la mun kosɔn a bɛ tubabuw ka baara la tubabuw ye 200 et quelques millions de di nin ma wa nin bɛ sa jɔndenya la i ɲɛ t'a bilakoro fara saba la ko ale b'a ka bureau kɔnɔ ko gardien fana bɛ ale da la ye nin bɛ wari bɔ min nin bɛ mun ba jɔn mago bɛ nin ka baara la kuma ma se ko ka taa sigi bureau kɔnɔ entreprise t'i bolo foyi foyi ka t'i sigi bureau kɔnɔ ko journaliste joli bɛ saraka deli la ye a tubabuw de bɛ ninnu balo u ka wari bɛɛ bɛ bɔ yan de a b'o kɛlɛ de la Asimi ma ɲi Sogɛli ma ɲi baara foyi ma kɛ avion minnu sanna IBK de y'u san nafolo minnu bɛ ka fɛngɛ bi IBK de y'u san y'a nɔ kafiriya ma ɲi dɛ hasiliya n'a donna i kunkolo la n'a donna i dusukun kɔnɔ i bɛ kɛ fiɲɛtɔ de i tɛ kɛ foyi fɛ tuguni bilakoro fara saba ko nin fanga in ma foyi kɛ a yɛrɛ de Ala minɛ dɛ ka taa ka mobili ci e ni Ala na kira cɛ e ka gardien sigilen bɛ da la mobili kɛrɛfɛ gardien kuntigi sigilen bɛ mobili kɛrɛfɛ mobili vitre kana k'a ci gardien ma se k'olu minɛ foyi ko fɛn dɔ birilen bɔli kunkolo la dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka nin fanga in tɔgɔ tiɲɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka nkalon da nin fanga in na e ka mobili koye mobili valeur tɛ tɛmɛ hali 30,000 kan mobili min vitre cira hali français i b'a sa 30,000 400 euros 300 euros i b'a sɔrɔ français yan jɔn mago bɛ e la ni nin fanga in tun bɛ taa bin mɔgɔw kan walima ni Mali jeunesse tun egirilen don cogo dɔ la komi IBK fanga tun bɛ cogo min na marifa tun bɛ ci mɔgɔ la mɔgɔ tun bɛ faga IBK fanga la n'i ko Bouaka bila o bɛ minɛ k'i faga ni nin fanga in tun b'o cogo la aw si tɛ kuma Mali kɔnɔ bi nin fanga in ye kuma da di bɛɛ ma bɛɛ bɛ kuma komi cogo min ka di ye bɛɛ bɛ panpan na komi tinɛni o bɛ taa mun fɔ i ka mobili ma juguya don nkalon don a yɛrɛ de c'est à dire que ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma diɲɛlatigɛ la a yɛrɛ de bɛ Ala minɛ sisan ka taa ka mobili ci n'o kɛra tubabuw b'a fɔ an dɛmɛbaga min bɛ Mali kɔnɔ bin kɛraw kan dɛ a ye jɔ an ka wari dɔ d'a ma dɛ kalabanci den ninnu filɛ nin cogo de la quoi u bɛ tan ten a ka mobili mɔgɔ si ma ci n'a yɛrɛ tɛ mobili min vitre cira cɛ ma ci dɛ a yɛrɛ de y'a ka mobili vitre ci a bɛ ci a yɛrɛ tun bɛ yen a bɛ ci gardien tun bɛ yen mais pour que ka faso danbe bɔ a la ka nin fanga in kɛ fɛn ye o dɔrɔn don mais Ala t'aw si sago kɛ i ka mobili vitre kana dan ka ci dɛ dɔ bɛ e yɛrɛ minɛ k'i wuluden tigɛ foyi tɛ bɔ a la dɔ bɛ i minɛ k'a sen fili e kɔnɔ paga tɛ bɔ a la mɔgɔ sara i bɛ ka tile la fɛn bɔra a la k'a firi den ninnu de sigilen b'an da la ye ko Asimi ma foyi kɛ Sogɛli ma foyi kɛ Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tun na Ala k'a nɔgɔya n bɛ aw bila yan baara caman bɛ n bolo bi Ala k'an to ɲɔgɔn ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Ismaël n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Zeska Mete k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Tanti Kadiatou Sakɔnɛ k'i fo Jalo Mamadou n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ibrahim Samake k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya o ye Facebook mɔgɔ ye vocali ci ma kunun ko n ka page k'u y'a signaler ko n ye vidéo dɔ bila dɛ n ye ko dɔ kɛ dɛ ko de la ko ye n ka page fanga k'u y'a bloqué Facebook mɔgɔ ye message ci ma kunun o misali n ye vidéo dɔ partager dɔrɔn ko non ko n tɛ se ka foyi kɛ tuguni n ye ka vidéo dɔ partager dɔrɔn ko non ko n ka fɛn signalelen don a kana dan ka signaler dɛ an bɛ yan an tɛ taa an tɛ mɔgɔ ci foyi o tɛ fɛ fasoden ɲuman si ka kuma bi parce que ne filɛ nin ye ne ni vidéo kɛla tɛ kelen ye tellement que hɔrɔnya bɛ ne la danbe bɛ ne la le plus riche de vidéo man n tɛ kɛ ça veut dire n tɛ kɛ mɔgɔ ka wari fɛ n ka sira tɛ n mago bɛ tiɲɛ de la wa n bɛ kuma min fɔ politiciens yɛrɛ de n wele ko n da in ko a ka farin kojugu ko n bɛ kuma ko kuma in bɛ mɔgɔninfinw sɔgɔ de politiciens yɛrɛ de y'o fɔ ne ye walayi bilayi ko n bɛ kuma cogo min na k'a bɛ mɔgɔw sɔgɔ de mais n'i bɛ tiɲɛ kan a t'i sɔgɔ de mais n'i bɛ nkalon kan a bɛ digi i la n bɛ aw bila yan Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Lasana Darame n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen merci beaucoup Seydou Sissoko k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ baara kɔnɔ Ala ka